৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে শুক্রবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। এদিন নিরাপত্তা বাহিনীর তরফেও স্যালুট জানানো হয়। রাজ্য পুলিশের জওয়ানগণ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শেষে মুখ্যমন্ত্রী এদিন দেশবাসী তথা রাজ্যবাসীকে এই উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, দেশের প্রত্যেকটি প্রদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। और हमारा राज्य भी, हर राज्य बड़ा खाली नहीं है, सभी राज्य अभी जिस तरह आगे बढ़ रहा है ये खाली संभव हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण। और मैं आज पूरा त्रिपुरावासी को, देशवासी को ये 79तम जो इंडिपेंडेंस डे इस उपलक्ष्य में सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। थैंक यू।